Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 p.m. Mga pingakulop sa aton nga tanan, adian aton mga balita sayo na nga pangurason. 800 nga mga parauma sa Kalbiga natagan sa inbred rice seeds kasumpay sa obserbasyon sa National Rice Awareness Month. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Sa pagsalinurog sa National Rice Awareness Month yan ang Nobyembre, ginpangunahan ni Mayor Red Nacario, ngan Vice Mayor Eva Castillo, kalakip ang Municipal Agriculture Office ang distribution sa inbred rice seeds sa 800 nga parauma sa bungtos san Kalbiga, Samar. Kapartean ini nga pitad sa Department of Agriculture Inbred Rice Rehabilitation Program nga nagtutuyo nga pakusgon ang kapasidad ngan competitiveness sa mga Pilipino nga parauma. Sumala sa gobyerno lokal, katuyuanan sa programa nga masiguro ang sakto ngan masustansya nga supply sa bugas samtang ginpapadukwag ang kapasidad sa mga parauma nga makabawi ngan maginandam sa mga kakurian durot sa pagbabag-o sa klima. Kadungan sa National Rice Awareness Month, ginatagan doon sa LGU Kalbiga ang importansya sa pagtangkilik ngan paghatag importansya sa lokal nga humay ngan ang papel sa kada parauma sa seguridad sa pagkaon sa nasod. Simbolo liwat ang pagdistribuer sa inbred rice seeds sa suporta sa sektor sa agrikultura como primera nga pangabuhian sa mga Pilipino ngan pagpahinumdom nga ang kada humay nga gintatanom sa uma indakwan ambag sa kalibsugan ngan panginabuhian sa bugos nga nasod. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. LGU Bubon nanguna sa paglansar sa Schistosomiasis Prevention and Control Program. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Nangunan LGU Bubon sa makasaysayan nga paglansar sa Schistosomiasis Prevention and Control Program komisyahan nga munisipalidad sa 16 nga endemic areas sa Northern Samar nga nagpatuman sa konkreto nga pitad kontra sa sakit. Sa iya mensahe, gin-eksplikar ni Jonathan Fimi Legion sa Provincial Health Office kung paanano nagsasarang ang sakit nganan mga pitad nga pwede himuon sa komunidad agud mapugngan ini. Ginhatagan doon naman ni Mayor Rene Celespara ang importansya sa madagmit nga pagpakonsulta ngan padayon nga impormasyon nga edukasyon sa publiko. Dugang paniya, magbubutang liwat ang LGU sa mga tarpaulin sa tanan nga barangay como kaparte sa mas makusog nga information drive. Ginawhag naman sa Municipal Health Office ang bugos nga komunidad nga makiusa sa massive drug administration agud mautod ang chain of infection. Como una nga nagpatuman sa full-scale initiative, nagsiserbe ang Bubon como ehemplo nga gobyerno lokal sa Northern Samar. Nagtapos ang aktibidad sa pagperma sa commitment of support matikang sa mga barangay officials nga ginparigon ang pagkakaurusa para sa mas taluwas nga malibsog nga komunidad. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inyang kabugusan sa naton mga balita saya na nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na news